Tinjirele nuttahimu sagalee silkii isa qaban waan dhageessisu isarraa dhageenya ka facaatu nu gargaarika waan namittiin siin jettee fi sagalee waraabdee dhageesse. Duma sagalee isinitti banamoo isinumatti fire dura. Eenyu dhaqe ni dhayixammoo bilbilaan namni dubbise eenyu salaam. Anaatu dubbise Ustaad Abumaas. Ayye tole. Okay, anaatu dubbise duraan dursee onni gaafadhe haasli san gaafadhe yettaballaa ganzab yeለም ለምንድን ነው ያልሽው ጂን ወኒን ተዜ ማለይን ያደመ hinjiru visa fi tikeetatti goone malee waniin nyaadde hinjiru jeeni isaatu sirritti nan faamini yetan taradayni okay lama farati maallaqa sumee raafute mo infuuneen jeen raafuudeetu jira kuma dibbala maafi diidama maallaqa oggusuma dooraalatti jijjiire tamam erga maallaqa sana raafute maali mucayyoo tana infidini maallaqa sa wanni sikanniteef sibira haayuuf imo mucayyoodhaan fidii fennaan mucayyoodhaan fidiif nakkannite duboo maaliif mucayyoodhaan hin fidini jennaan mucayyoon jidduutti ifiif rakkoo wayii uumame akka waan laagabaanu sittil nabara eerumuuf deemti jedhaa turanii saniif isiitu hafee saba sanittiin aan jedhe xayyib jeen aniin kun na beeyta ani si already si beekeetiin jira namitti silkii si eeggoon na jaana balbaluun jaamayeen wal barree wal beeynee jira durallee wal beeyna maallaqa kana wanni si kanniteef akka isiin mucattii fidduufi erga mucattiin fidin akka seeratti silaa maalleeni ni deebi'aan jeen wanni silaa deebi'uu ni deebi'uu qabaan jeen fakkeenyaaf amma 220 san guututti beekaa dhabni fudhatu yoo haqa dhugaa san dubbanne namni akka mataa kiyyara dhaabbadde waan dubbanne 220 san guututti dhabni fudhatu maaliif jette amaartiin tun arabaaf hin dalee dubar mataa siitiif dalee dubar araba kanarraa fayyadamti malee maallaqa san akkasii paarsantii muraasallee ta'u deebisuu qabdaan jeen wanni kun gaafsan hafeenaan jette gaafsan hafee ammaan tan akkaan itti deebisuus hin beeku gaafii kana gaafsan maanan gaafatini erga amma amataa fi waatee isa maaliif na gaafattanii naan jette sani yoo dandeesse hanga dandeessullee deebisiin jeen an maallaqa kana guututti arabattiin kannee jira jette ni kakattee an amma akka nam tokkotti asirratti naan fudhatamne tokkoffaa sumeeyyaan tasfaayee maallaqa kanatti kannitee mi guututti irraa fuute erga mucayyoon hin dhufin akka fadillee tobar numaatu roolitti aanaa mire jaraan baasan gaafattee hanga teellee wayii deebisaa irraa fuudhuu qabdiin jaan akka nam tokkoffaan kana lammaffaa immoo sumeeyyaan tunis erga itti kannite hoggaa lama guutuu callisuun sunis an akka keeyyaddo hoggora gaafataa jiraatullee hin beeku sagaleetti isinii banuu reestaata dhiifama naasoo ollaanaa kanallee hin beeku sagaleetti isinii banuu tajaajilu sirraa dhagama bara ummanni hundi ragaa dhaggeeffachu waan ni deemtaniif qaama waan kana raawwatamu birri na kadheete amaarifan jechuma natti kan namni hundi neenaa sumeyyaa eeden ገንዘቡን ልምጥ እሺ አረጋገፈ 2220 ነው 240 አይደለም እኔ እና እሷ ሂጅ ነው እኔ በእጄ ቆጥሬ ተረክቤ ወደ ድሯ ላይ ቀየርኩት ገባካ በደንብ ነው ማስታወሰው 240 አይደለም ቪዛውንም ካርዱንም የአየር ትኬቱንም ጨራርሼ ለሱመያ ሰጥቻታለሁ ከዛ በኋላ ቀረች እኮ ብላ አበላሸች እንደዚህ ያረጋች ብላ ነገረችኝ ሌላ ከዚህ ውጭ ብር ሌላ እጅ በእጅ የተሰጣጡት ካሉ ሁለቱ እኔ ማቀው ነገር የለም ይሄ ብር ግን 220 እኔ በእጄ ወስጄ ወደ ደሯል እንትኖች ሶማሌዎች ጋር ሄደን ቀይረን ነው ሁሉም ነገር የተጨረሰላት እንጂ ሌላ ብር ምንም የሆነ ነገር የለም በራሷ ችግር ነው ልጅቷ ቪዛውንም ወላ አየር ትኬቱንም ያበላሸችው እንጃኔ ሱመያ ላይ ችግር አለ ብዬ የምለው ነገር የለም ከተነገረ ይቺ ልጅ ይሄን ያክል ብር ተበላው ካለ ለመዳትስ ኒበና እና ይውልክ ሐቂቃ ማለት ነው አንተ ሙስሊም ነካ ሐቅ ከተነገረ ይቺ ልጅ ይሄን ያክል ብር ተበላው ካለች እንግዲህ ይመስለኛል ከሁለት አመት በላይ ነው ይሄ ነገር አስተዋውሳለሁ 2 አመት ከምናምን ነው ይሄን ሁላ ጊዜ እንዴት ነው ልትቀመጥ የምትችለው የሐቂቃ የራሷ ችግር ባይኖርባትኝ ሱመያ በላችኝ ካለች እንዴት ነው 2 አመት አንድ ብር ያለ ጉዳይ ሲጠፋ ያማል አይደለ ታውቃለህ እንኳን ይሄን ሁላ ብር ነገር ማለት ነው የራሷ ችግር እንዳለባት ሁሉ ነገር አሁን እዛ ጋር ያለው ላይፏ ወይም አላቅም ሌላ ችግር የውስጥ ችግር ካለባቸው እነሱ አላቅም እንጂ ይሄ እንደ ኢሹ ሆኖ ዛሬ ላይ የሚነሳበት ነገር አይደለም ምክንያቱም ራሷ እንዳበላሸሽ ታውቃለች የቀረችው እሷ ናት ከዚህ ቢሆን ችግሩ ሳትቆርጥላት ሳታስተካክልላት ቢሆን ኦኬ ተጠይቅ ላኪን ግን ተስተካክሎላት ራሷ ናት ነይ ያለቻትኝ እንደጨረሰች እየነገረቻት ነይ ያለቻትኝ የሆነ ነገር ተፈጥሮ እንደነበረ ልታገባ ነው ምናምን ብቻ ነው ወሬ ሰምቻለሁ እንደዚህ አይነት ነገር ባልሳሳት ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር እንዳለ ነው ማቀው እና በጣም ደከመኝ በጣም ብዙ ሰው ጠየቀኝ ምንድነው ያ አኺ
ልጅቷ እስከዛሬ የት ነበረች? 2 ዓመት ከምናምን ይሄን ሁላ ብር ሀቅ ካላት ያበላሸችው ነገር ከሌላት እንዴት ዝም ብላ ተቀመጠች? የራሷ ችግር ነው። ምንድነው የምትፈልገው አሁን? አልሙሂም እኔ አሁን ሰሞኑን ኢንሻአላህ አላህ ከፈቀደ ወጪ ነኝ ቃል አልገባም። እኔ አሁን ይሄንን ነው ያን ነው ብዬ ልረዳትም የምችለው ነገር የለም። ቪዛ ከተቆረጠ ተቃጠለ፣ ከተሰራ ተቃጠለ ነው። የአየር ትኬትም እንደዛው ነው። ምንድነው ልረዳትን የምችለው? ኦኬ ሰገሌን ሲሆን አስረት ዳበታ አቡማስ አስረት ዋኔን እሺ ጋፈዴ ጅረ ቤታን እኔ ጥና ከነ ታምለ ጨራሰው ጨራ እስኒ ከና ዋን ከና አከምታ አሰይስተ ዋትስአፕ ዳኒ በር ኦሬዲ ዋትስአፕ ዳኒ ኦኬ ቢልቢላ ኖርማል ነራ ካሱ ዲዴቲ ኦኬ ጋፊ አንጋፈዴ ዋትስአፕ ሰገሌ የበኑ በርባን ነመለ ጋፊ አንጋፈዴ ለኒ ጅሮ በርባደን አስሊ ጉዱ ሲተርጌት ጅረ ነፈካደ ኦኬ wanni si gaafadhe maallaqa akka deebistu hedduu mormaaniitiin ture beektan seeraanillee sirraa hin fuudha maallaqa kana seeraanillee sirraa hin fuudha yoo sumeeyyaan sirraa fuutee jiraatte illee natti himi sumeeyyaan fira kiyya rakkoon qabuu deemtee haa ibsu sabee ijoollee fiidi rakkoota kan qabu sumeeyyaan sirraa fuutee illee natti himi yeedii kakattee jidde wallaahi laa jettee kakattee isin nama islaamaa dina fakkaate afaan jaraa qaaqxi malee akkas jetteeti didde macara sharatti. Okay. Tole jechuun isaak jirtu ummata kanaaf warra afaan gartee maal jettaniin warroottan gartee amaariffaa irraa gartee walabatees wantoota kana guutuu isaatitti waan dhageessan kana intalti nama dheengadda sumeeyyaan eenyu dubbachuu jira mee dhaabbadhaa ka dura ummanni waan ni jedhee waan kana hin haasoytanii bara. Ana dubbataadha. Dubbataa bara. Dubbataa waa dhageen dubbiin teessan hundi kitaabni waan nu galee waan irra deebitanii miti birri no kanni ta'e fuute jechuu birriin tun eessa deemtee harkasii jirti moo dheeyite natti hin kannin osoo itti birri amma waan naa gale birriin dheengadda namni nyaateen jiruu jettu sani isiinis sumeeyyaa irraa ani fuudhe dabarsee jechuu akkasuma miti asli. Eeka hin nyaanne. Ittiin hojjannedha itti bal'aa birrii yeellam. Aw ani nyaanne obboloyyen ko ani nyaanne birri nyaadhen jirtu fuudheetiin kun dubbatte sinu wanti keeta waan kun amata lama dura arrakami deebi'anii gartee irra deebanii mucaan tunii fi sumeeyyaan intalti amartittiin taatos tuni rakkina jidduu jiru silaa namni rakkina jidduu nan gaafatina woo makana dubbachuun qabdu silaa waan jiru dubbatte jira keenya mee akkas Isaaq waan asirra dhageessee fi waan ragaa dheengadda gaafatamne waan kuni maaltu isin irraa murtaa'e. Sumayyaa amboo deebisaa Sumayyaa amboo. Deebi nuti maalleen kee hin jiru jechuudha jiru maalleen kee Sumayyaa bira jiru qaama lammaffaa irratti kan namuu naa gale jira keenya ammaan. Asirratti gaamma wanti nuti murteessuu dandeenyu badiin eenyuun bira jiraa kan jedhu qofadha kan murteessuu dandeenyu malee maallaqa yoo ta'e jedhee bakka qaqqabateera. Badii kana eenyuun bira jira kan jedhutti murteessu yoo ta'een ala isa kana immoo gaamee anis anarra hadha baay'ee waan barbaadinaati. Kanuma abdii jirtu? Jirra ustaazi salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsiratti godhaati waan yertee isin galee fi yaabteessanis akkuma adda addaa yaadu jirra malee. Ustaaz kiyya wallaahi dubbiini akka foon jabbii afaan nama qaba mucaan haqa qabdi lachuu haqa qabu Sumayyaan tasfaa yarrafamaa jirti isheen kun immoo birrii dhabde achi deemuuf birrii kana kennatti achi hin deemin hafteetti amma birriin hin nyaatamne kan jedhe ifanuu galee amma dheengadda baay'ee rakkoo keessa galaa turre Sumayyaan birricha hin nyaanne akka amma kakatti. Idee dhufuu mirga qaba gaa Sumayyaa. Maashi garuu akka jecha hundi keenya gamalachuu jirra hundi keenya. Gama Sumayyaa ambooti manguddoo Sumayyaa ambooti. Akkas ta'uu nama danda'a jechuu barbaadee deebi'umaas akka seeratti akkasuma miree akka shari'aatti illee. Laa amma jechuun banuti warra qaama tokkooti miti manni murtii qaama tokko wajjin ta'u. Tamaama yoo xabaqaa bitatte malee jechuun waan xabaqaatiin waan amantiiti aadaa teenyaati mi gama tokkoon ta'u anis gama tokkoon ta'u akkasii namni fudhachuu jira jiran asli gama kamiiti. Akkas taanaan namni tokko nam tokko rafin hajin jaati akka gamanatti lamaanuu naa tokko iyyatii yaabta mirgaatu tabidaati. Nam takka qaamni takka waan jechuun miira keessan gallu yoo isaan nu lolanu obsine nuti loluu hin qabnu. Rigalle akka rabbiititti waan gartee rabbiin nu beeku beekumsammuu teenya irruu tanaan waa murteessuu deemna beektu.
Koppiliin kishee riipoosti godhaa beetu membarii tajaajili mana isaa gaafa namni birallee wallolee fidanii itti wal araarfattanii lamaan ni nyaama. Yaa Rabbi sharranyaan biqqanyaa hundi keessa membarii taayaa manni baariyaalii gisee akka isin beekaa birallee namni wallola amma lolli birallee hin jiranatti fakkaate yoo Rabbi rafise ka warra soddoo tallee sagantaa isaanii mumkin achi wal dhabanii fa'aa fiduu mala waan ta'eef membarii taa mana wal baariyaalii baafadha jechuudhumaaf isinumaaf yana taatu nama wallolu dhise xoorataa baay'ilola keessaa. What remember it, thank you so much. Undi kesanu warri motu koppling share goraitan tap goraitan jazakumullahu khairan accounting ustada guddan hindide kana follow goradda esinin jenna dubbi kennatti seenna ka himata mal jolle wal abde laman utte shaytan rabbi jiddu jalati ha gorra'u ustada garam egallare سنمت يجري بسا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجا ترباني ربي سبحانه وتعالى فيا في إيمان الرتي وسوق الدنتين ربي سبحانه وتعالى ولنو دي بسنا فيا كابوتو بلتي نمات اللي تولشوف جرين نمات تولشوف هكا بربادو في اللي وسو أصلين قد لكو ستاتي يعني لكو ستاتي جرم ما لما نرغرتي همتها في همتمتون قد لكو ستاتي يعني وان كانوا الناس ونججو warri tiktokis gartee osoo rabbiin harka qubee isinii kannuu baate ija isinii kannuu baate nun agartan gurra isinii kannuu baate nun dhaggeeffattanii jechuudha. Fayyaa isinii kannee bimannihi wa fadlihi rabbii waliin nu deebise. Haqni gartee qaama garuma tokko jira. Waan ni baasuu deemnuuf warra wal tumee miti, warra wal miidhee miti, haqa gartee warra wal jaalatu ijoollee gara islaamummaa dhufte lamaan qaama tokko deeggaruu osoo hin ta'in obbolowwan keenya kan sabaa fi islaamaati ijoollee shamarraniiti. Birriin tun innama amwaalukum wa awlaadukum fitnaa jedha. Qormaata fitnaadha. Birriin gaa xiqqaatus guddoo taatus abbaaf gartee waan guddoodha. Yaani birrii walitti kannan gartee birrii waan walitti kannan qabanii gartee tikeeta viizaa gara Masrii wal fiduu irratti isiin itti kannitees amante terraafuu tees amante amma dubbiin waan sanitti naaf hin raawwatamne birriin san hin baane Sumayyaa Tasfaayee bira jirti. Gartee waan osoo kakuu jennuuti kakuun gaarii miti jira keenya. Waan kana qaamni tokko dhugaa dubbatee yoo ragaa qabatama fide waa takka dubbii haasofnee turre asliin san qarraa saasaye waan dubbate anillee dubbate namni dubbattan miira keessallee galle walii galle hanqa namni dubbii tana gama lamatti baasu birriin isii bira jirti hin jirtu gareen lama yoomiyyuu nuti warri haasawu miti warri jalaa gartee shakkiidhaan jiraachuun hin barbaachisu waan kana isiis qulqulleessinee maqaa isii taaniifillee haqni isii gartee deebi'uudha waan haasawa jirru gartee so wanni asli gaafatti hojii manaa itti kannine intala gartee saba biraa sana tan jidduu tikeetaa fi Sumayyaa fi jara kana lamaan jidduu jirtu gartee tikeeta muramu viizaa raawwatamu Sumayyaanis bira dhayite birrii gartee transfer godhamte asliin dubbisii jenneen asliin gartee jechi inni gaddeebi'an intala dubbisee sagalee irraan finne dubbii arraata namni wal dhugoomsa islaamaa gartee qaama isii Sumayyaa deeggaruu osoo hin ta'in Sumayyoo tolachuu Sumayyaa yeroo jennu Sumayyaa Ambootiif Sumayyaa Tasfaayee deemee osoo hin ta'in osoo hin dhaqin bilbilaan dubbisee birrii nyaadhamte hin jirtu jecha kana namni karaa dudduufi hiikkate ani nyaanne birriin Sumayyaa bira jirti moo birriin qaama biraa bira jirti moo birriin baate kana namni akka adda addaatti hiikkata shakki nama galchiti birriin nyaadhamte hin jirtu jechuun maali gama tokkoon asliidhaan tikeenni murameenii jette tole tikeenni okay yoo namaaf hin kannine birrii akkamitti muran birrii isiitiin murte birriin san qaama biraatiif gartee ajansiitti nama itti kannamtee jira eeysa bakka san kan itti kannamte kana lammaffaa waliigaluu dinnaan kanarratti akkaawunticha biyya jiru sanirraa isteetimentii fidi jennaaniin karaan kunis karaa dheeraadha kan ja'amu ta'e wal shakkuu eegale namni waliigalee duuba gartee eega sanis fiduu ammoo hin dandeenye jarri lachuu ammaas warri waliin tunis ragaa sagalee wayii qabdu tunis hin qabdu waan nu rakke tunis ragaa qabatamaa gartee uummatatti as baaftuun qabdu tikeeta itti mure kunooti tikeeta laala viizaa laala nambara laala taanis waan sagal wooma gartee komentii waan garii waliin haasawaitu malee tunis bilbilan qabdu jijjiiradheetti gamanaas jire gama jidduu kanatti akka boofa gartee dubura nama seene hin beeytaniif dubura jechuun ta'aa nama seene yoo harkiste namatti cita yoo gallakfite nama kuta akkana murtii gareetti murteessun wallaala jira keenya birriin jiraachuu isa lachuun amantan birriin tun maaf galma bakka san hin geenidha kanaaf tunis ragaan qabdu yoo gartee qaamni kun sagalee takkaan dubbii zooroo amaartitti irra deebisnee miti asli dhayitanii intalatan raa waraabtanii takkaa kallattiin dubbistanii deemuuf deemti
yoo ragaan jiraate intalli sun muramte birriin kan namte kan ja'amtu taate birrii kan namtee tikeenni kun murame yoo isiin gartee tikeeta kana feekillee orijinaalallee ka ergee fi jettee kakattu taate taanis naan ergine jettee yookaan kakattu taate nuhi kan birrii kana deebisu jidduutti nyaadhamuun waanuma jiraati. Takka maaf haftii eega tikeenni murameef isiinoo feekii ta'u dhugaa ta'u maaliin diddee haftii. Waliigalee birrii tana Sumayyaan kafalti moo kafaltu isiinoo birrii ni argamti nama argattu shakkii miti. Kanarratti waliin jenna ragaan qabatamaan waan qaban intalti deemte biyya sanii baate waan ni dheeyxanii dubbistan waan ni irraa waraabdan jira ummata irratti maaliin gad dhuftan asli mubaarakoo maaliin gad dhuftan isaaqee fi ansilaawoo as jirra warra waa murteessu mee gartee jara kana jidduutti warra sooshaal miidiyaa irratti haqni kana nama hundaattee baramma. Kanama lama osoo hin ta'in haquma gartee nama hundaattee jira. Haqni bohuma kiyya yoo taates haqni kiyyaafis akkanumatti walii lolu. Haqni kun kan namudha waan arrabsoodhaan maletti yoo abbaan hin danda'u hin barbaadu jees mirga isaati. Gartee hin kannu yoo ta'es karaa isii nu qabna ammoo ragaan qabatama nu ba'uu qaba dubbiin arra kan nurraa xumuramtu jennee hawwina asli maaliin galtanii intala san bira deemtanii dubbistanii maal isinin jette waan tikeetarra murame Sumayyaan birrii kannitee maal isinin jette intarti amaariffaas walumaan dhageenye walii fiikna biiznillah akkasii isaak dubbadhaa mee maal jettan inshallah dheengadda waan adda addaa deemnee yaadatta. Egaa akkuma isin jettan beellamni keenya hadhatti mucaa sana wajjin wal quunnamanii waan jiru adda baasanii dhufuudha. Walumaa galatti dubbiin jara harka jira waan ta'eef asliidhaa fi facaatu harka jira garuma isaaniitti waan jarri fudhatanii dhufan nageenye san booda murteeffamuu qabu waliin murteessinaa jechuudha. Galatooma. Tole. Abdii waan jettu qabdaa? No bakka ustaasinitti kennanii bara amma isin waan dhageessa fida isinirra dhaabannee yaada kennan namati. Thank you. Alex waan jettu qabdaa? Manguddoodha. Foloo godhaame warra gastiira jiru hunda mallattoo ida'uu maqaa isaanii balleessaa ustaazallee. Alex King jettee warri koomentii jirta? Kingin keessan dubbachuu sodaate kun nama baay'een sodaata warri koomentii gargaara. Asuma dhaggeeffataa rammaaf yeroo carraan kennitan dubbanna. Okay. Bareeda rabbi sinaa kabajuu baga nagaan dhuftanii ijoolleen kun hiriyoota rabbi shayxaana jidduu jaraatti haa gorra'u maqaan jarallee wal fakkaataa adeemsi yaallee akka tokko har'a sagalelleen hin jira haasofnillee የተበላ ብር የለሚን ሱንillee hin jira የተበላ ብር የለሚን hin nyaanne jechuudha nuti nyaanne jette lamittiin isilleen hin nyaanne jette bakkeen xiqqootti giraa nu galee mucattiin hin dhufne namni tokko birri eega kafalee bakka kana nageessaa jedheetiin eega kafalee si geessire yoo achi hin gahin fedhuufiinuu waafuu waa tasakka'uu baatu yoo waan wayii hin jiraami faayidaa ofii argatanillee taatu deebi'uu qabaadha bakkeen xiqqashoo wal dhabdii fidee jechuudha. Kanaaf immoo akka isin dhageettan ragaallee isiniifinne amaariffa hin hiikkattanii ani silkii tirfiin qabu facaatuun itti isinii haa banu anillee dhugaa dubbachuuf waan kanallee biyya kana namni barsiisellee namni nama baay'ee reeddu nama xiyyaaraan fidu kallattii fi alkallattiilleen baay'inaan namni biyya kana parsantii 95 namni nama fidullee beeku karaa kanallee beeku facaatuudha waan ta'eef namoonni as keessa lafa furellee isumarraan fidan waan ta'eef facaatumatti dhiise facaatuun waan namitti